The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Sa pag-atubang naton sang aton Semana Santa sa sini nga tuig, kabay nga tugutan naton ang pulong sa Ginoo nga maggiya, magapangulo, kag magatuytoy sa aton sa kamatuoran na tuhoy sa pag-antos, kamatayon, kag pagbanaw sang aton Ginoo sa Kristo sa tinutuyo nga matubos kita gikan sa aton nga makasalanan. Gani pagigupod kamo sa akon kaysa sulod sining 30 ka minutos aton pagapamlanduan sa pulong sa Ginoo ang kamatuoran na tuhoy sa luyo sang krus sang aton Ginoong Hesus. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan dinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sini nga adlaw makita sa makasulatan ni Mateo sa Mateo kapitulo 26. Kag akon pagabasahon ang versikulo 26 kag 27. Ang pulong sa Dios nagpahayag sa aton sa Mateo kapitulo 26 versikulo 26 kag 27. Karon sa nagkaon sila, nagkuha si Jesus sing tinapay kag ginpakamaayo kag gintipik-tipik ini kag ginhatag sa mga gintutunan kag nagsiling, kuha kamo, kaon kamo, ini amo ang akon lawas. Kag nagkuha siya sang tagayan, kag sang nakapasalamat, ginhatag ni ini sa ila, nga nagasiling, inom kamo tanan sini. Ang titulo sang kalantahon nga aton bag-o gid lamang nga ginpamatian. Kag sa pagkamatuod, ang aton nga Ginoo nagbayad sini tanan-tanan. Wala sing butang nga wala nabayaran sang aton Ginoo didto sa krus sa Kalbaryo. Ang tion nga gintubos kita niya gikan sa aton nga makasalanan. Ang dugo sang mga tinday nga baka kag subong man sang mga karniro kag sang mga kanding nga ginahalad sa templo, ang mahimo nila lamang amo ang pagtabon sang sala. Ara man gyapon ang sala kay natabunan lang. Apang ang dugo sang aton Ginoong sa Kristo nagkuha gid sang sala. Kag amo ini ang kahulugan sang aton nga kaluwasan. Wala na kita sang may idugang pa, o kung wala kita sa may ibuhin pa sa kaluwasan nga ginhatag sang Ginoo sa aton, kay tuman ang kaluwasan nga ginhatag niya sa imo kag sa akon. Kag tungod sini, diri man naton makita sa pulong sa Ginoo, kay ang aton nga kaluwasan hindi naton makuha o kung hindi naton mapaninguan o kung hindi naton masarangan. Ang Ginoo amo ang naghimo sini kag ginhatag sa aton. Kag dugang sina, siya man ang magapadayon kag magpabilin sa aton nga kaluwasan. Kay ikaw kag ako hindi kita makapabilin kag hindi kita makapadayon sa kaluwasan nga ginhatag sang Dios sa aton. Kung hindi naton masarangan, maangkon, kung hindi ihatag sang Ginoo sa aton, hindi man naton ini masarangan nga magpabilin kita o kung mapadayon naton ang kaluwasan nga ginhatag sa aton, kung hindi ang Ginoo ang magbutang sa aton nga magpabilin kita sa kaluwasan naton, kag subong man niya ang ini kaluwasan magapadayon sa aton tubtob nga mahimpit niya ini didto sa iya nga ginarian. Amo ini ang katahom kunyara kita sa sabak sang aton nga Ginoo. Now magapadayon kita diri sa gihapon sang aton pagpamalandong sa pulong sang aton ni Ginoo, kag ang aton nga ginatun-an ginakabig naton ini the daily events of the Passion Week. Ang mga natabo sa mga inadlaw sang ginatawag naton diri Semana Santa.
Kag ato na nga nakita kag natun-an sa nagligad nga walay sapayan niya kung magambal kita Passion Week. Masami ang aton sini nga pangununa 7 ka adlaw. Apang ang inidri nga makita naton mga 8 ini ka adlaw ang nasakpan sang sini nga Semana Santa o kon sang ginatawag naton Passion Week. Halin ini siya sa adlaw nga Domingo kag natapos man ini siya sa adlaw nga Domingo. Kag natun-anan naton ang mga duwa ka mga adlaw nga nalakip sa sini nga ginatawag naton Holy Week. Kag ang naunadra amo ang ginatawag naton Palm Sunday, Triumphal Entry. Amo inintion nga ginbaton sa makatawan sa Israel si Kristo Jesus bilang ila nga hari kag subong man Mesiyas o kon Kristo. Now ikaduwa diri amo ginatawag naton ni Holy Monday. Kag ang natabo diri amo ini ang tion nga gintunloan sang aton Ginoong Kristo ang templo. Kag nagpahayag siya nga ang balay sang iya amay, balay sang pangamuyo, hindi ini yungib sang mga buyong kag subong man mga makawat. Kag amoy adto ang duwa ka nauna nga adlaw sang ginatawag naton Passion Week, no? Kag pag abot naton sa madason ni adlaw ginatawag naton ini Holy Tuesday. Amo ini ang adlaw nga sa diin nagbalik ang aton nga Ginoo sa templo. Kag pagkatapos ini nagpanudlo siya sang mga kamatuoran gikan sa pulong sang Dios. Kag iya pagani nga ginhangkat ang mga ginatawag naton diri religious leaders, mga pangulo sa sulod sa templo, kag mga iskriba, kag bisan pa ang mga manunudlo sa sina mismo nga duog. Kag diri naton mga sapuan sa pulong sa Ginoo nga ginpakita niya nga hindi lamang nga siya nagatudlo sa pulong sang Dios, kundi siya gid mismo ang pulong sang Dios. Kagatahom sini, no? Kay diri naton makita kag napatag sa aton ilabi na gid ang mga madalagko nga kamatuoran na tuoy sa daan na katipan kag ang kahulugan niya sa bag-o katipan. Kag pagkatapos ini nagpanglakaton ang aton ni Ginoo kag nagwa siya sa syudad sa Jerusalem. Naggadto siya sa Ulibo, no? Bukid sang Ulibo, Mount of Olives. Kag digto nagwali man siya sa gyapon. Kag ang isa diri kadako nga butang nga makita naton sa sini nga wali sang aton nga Ginoo amo nga iya nga gin patpat sa aton ang matabo sa pila ka adlaw, ilabi na gid sa pagkari sang aton Ginoo sa ikaduwa nga tion. Ining ginatawag naton Olivet Discourse. Tudlo ini sa aton sang mga butang nga matabo sa palabuton. Kag isa diri amo ang pagguba sang templo. Naibaluan naton nga sa panahon sang aton Ginoong Kristo amo ini ang ikaduwa nga templo. Kaya nauna nga templo nga ginpasad ni Solomon ginguba sang mga Babylonians. Kag sang pagbalik nila halin sa ginatawag naton der exile, si Zorobabel may katungdanan nga magpasad sa templo. Kag walay sapayan nga masubo ang mga katawhan sa Israel kay ang kaimtangan sang templo ni Zorobabel tam-an gid kaordinaryo kumparar sa kaimtangan sang templo ni Solomon. Apang naibaluan man naton nga sa panahon sang aton Ginoong Kristo ginpanami ini ni King Herod. Kag ginakabig ini nga templo nga isa sa pinakanami nga talan-awon sa bilog mismo nga duog dira sang Palestine. So amo na ining templo
kag nagambal diri ang aton Ginoo nga pila ka adlaw mapukan ang ini nga templo. Kag iya ini nga panagna kag natabo ina ginsalakay sa Romans paagi sa kay Titus, no, General Titus sang AD 70 kag naguba ang ina nga templo. Kag hindi lamang amo sina, nagatag man diri ang Ginoo sang mga patimaan nga malapit na ang iya ikadua nga pagkari. Ano dira ang mga ginatog naton signs of the times, signs of the end times. Una diri ginambal sa aton wars, famines, earthquakes, intensity of persecution, kag subong man appearance of false messiahs. Kung aton balangalan taon, no, daw ara na gid kita sa sini nga panahon. Ang pag-ilinaway, pungsod batok sa pungsod, kag subong man pumuluyo batok sa pumuluyo sa isa ka pungsod, civil war, do ordinaryo na subong. Famines, grabe ang tigulutom subong sa nagkakainlain nga mga lugar. So una, ang ato ni panuna sa Afrika lang, pero subong may mga duog, may mga syudad, may mga banwa nga nagaantos sa gutom. Ari pagid earthquakes, nagadamo ang linog sa kalibutan samtang nagaagi ang panahon. Nga aamo sini tungod ini sa tagna sang aton Ginoong Jesucristo. Kag bisan pagani ining 7-year tribulation period, tudlo man ina kaginwali man ina sang aton nga Ginoong Jesucristo sa ginatog naton Olivet Discourse. Kag subong man ang ikadua niya nga pagkari, kag iya gintakpan ini sa dako nga pagpangangkat. Kag ano ini nga pagpangangkat? Be ready. Gingamit niya diri ang parables of the 10 virgins and the talents, no? Kag makita naton ang importante gili nga naaman kita. Hindi nato napunggan, magaabot gid ang iningation. Kag ang pinakamaayo nga himuon naton, iaman naton ang aton kugalingon sa pagsugata sang sini nga mga nagakalain-lain nga mga hitabo sa pila ka adlaw. Ti amo ini ang ginatog naton diri natabo sa aton Ginoong Jesucristo sa ika-tatlo nga adlaw sang ginatawag naton Passion Week, no? Palm Sunday, Holy Monday, Holy Tuesday, kag ang ika-apat diri amo ang ginatawag naton Spy Wednesday. Nga Spy Wednesday ini kay amo ini ang tion nga ginbaligya ni Judas si Kristo Jesus, the betrayal of Judas. Kag diri na ibaluan nato, no, nga nagisugot ang membro sang Sanhedrin, mga Farisiyo, mga Iskriba, may ara dra mga Sadducees, no? May ara man dra ginatawag kita rabbis, nga gaupod sa sina nga Sanhedrin. Amo ina ang ginatawag naton Supreme Court sang Hudiyo sang una nga panahon. Mga 70 sila kabilog, kag ang presiding officer sina amo ang high priest. Ti ini sila nagisugot nga hatagan nila si Judas 30 pieces of silver in exchange of his betrayal to the Lord Jesus. Kagti na ibaluan naton, no, nga ato nga butang natigayon gid sa adlaw nga Huwebes, ikalima nga adlaw, gintuwag ini siya Monday, Thursday. Diri naton masapuan nga ginaman sang Ginoo nga makatipon sila bilang mga gintutunan niya kag makahiwat sang ginatag naton Last Supper. Sa paghiwat sang aton na Ginoo, wala ni nila ginahingadlan nga Last Supper, kundi Passover meal ini. Now, masami ginahiwat nila ang Passover meal
sa adlaw nga Biyernes. Apang naibaluan naton nga ang inigali nga pinamatasan sang mga Hudiyo pwede gali nga mahimo nila ini sa adlaw nga Huwebes. Kung malayo sila sa ila nga balay o kung may mga importante sila nga butang nga himuon nga pag-abot sa Biyernes sang kagabihon, hindi na sila makahiwat sang sini nga Passover meal. So tungod hindi sila makahiwat, maayo pa nga antes sang Biyernes, Huwebes nga gabi, hiwato na nila daan. Kaya importante amo ang paghiwat sini. Kag sa sini mismo nga tion, sa ginatawag naton Last Supper, ano diri ang nagakatabo? Ang Ginoo mismo amo ang nagugas sang ila nga mga tiil. Nga amo sini, ang pinamasasan nila sang una gali nga panahon nga ang pinakamanubo nga sulugoon sa sulod sang balay, amo ina ang may tuka nga magpanghugas sang tiil sang mga bisita sang iya nga agalon, agod nga makakaon sila. So amo ina ang ila nga pinamatasan sa una. Na ang problema sang aton diri nga Ginoo, amo nga indi ni ila balay. Kag subong man nga indi man nila katapo upod ang tag-iya sa sini nga balay. So ginaman ang ini nga balay, ayan ang posibilidad, nagrinta sila, nagbayad na sila, agud makahiwat sila sa sini nga pagtililipon. Kaya amo man nina ang ila nga kinugali sa unang panahon, kag wala sing may maghugas sang ila nga tiil. Kag ari diri ang aton ni Ginoo, nagdala siya sang siguro sa aton subong tualya kag labador, kag digto niya ginhugasan ang tiil sang iya nga mga gintutunan. Kaya katahom diri blang ginambal niya, kay ako nga inyo nga agalon manunodlo, Ginoo, nagpakanubo agod sa paghugas ang inyo tiil. Ginakabig nila ini nga mahigko nga parte bahin sa lawas. Ang ginubra ko sa inyo, ubrahon nyo man sa iban. Foot washing, service, humility, ang mga idea dira, no? Kag pagkatapos ini, saysay man sa Ginoo ang isa katagna nga may magluib sa iya, kag iya ini ang gintudlo nga amo si Judas. Kag sa makita naton sa pulong sa Ginoo, madamo man sa mga Bible scholars nga nagambal nga si Judas wala iya nakaupod sa ila sa pagpakig-upod sa Lord's Communion. May iban man nagambal nga ara dira, so wala gid kita kabalo. Pero ang isa lang kabutang nga makita nato sa pulong sa Ginoo nga ang ini nga ginatawag naton Passover meal, isa kabutang nga ginaobra nila sa una, ginobra sang aton Ginoo pero ginataga niya sang bag-o na nga kahulugan. The same meal, and yet He gave a new meaning to it. Ang ini nga kopa, ang ini nga tinapay, may kahulugan ini. Amo ini ang akon nga dugo. Amo ini ang akon nga unod, nga sa diin ginhalad ko para sa katubasan sa inyong makasalanan. Kaon kamo. Ano ba't silingon sini? Magpakig-upod kita sa aton nga Ginoo. Amo ini nga sa kada Lord's Communion naton, we are doing this not to save us, but rather we are doing this because we are already saved. The purpose of the Lord's Communion is basically an identification of who we are. We are followers of Christ. That's why we are receiving His body and blood.
amo ina makita naton sa pulong sang aton ni Ginoo. Kag ginobra ini sang aton ni Ginoo. Pagkatapos ini, ano dayon ang ginhimo nila? Nagwa sila sa balay, nagdiretso sila sa Garden of Gethsemane. Kag naibaluan naton sa Garden of Gethsemane, dra naton na kita kung ano ang yara gid sa tagipuson sang aton Ginoo sa pag-atubang niya sang iya nga kamatayon digto sa cross. Anong ginabal niya? Not my will, but yours will be done. Hindi akon kabubuton, Amay, kundi ang imo kabubuton ang matuman. Ara sa gihapon, sa pauna-una sang aton Ginoong Hesukristo, ang pagpasakop sa iya kabubuton sa kabubuton sang Amay, agud nga mahimpit ang imo kag ang akon nga kaluwasan. Kagdra mismo man, kung ang taon nato sa pulong sa Ginoo, gindakop ang aton Ginoong Hesukristo, the arrest of our Lord Jesus. Paagi sa isa kahalok ni Judas, amo na may ara kita term nga Judas kiss, no? Betrayal, amo na ang idea dra. Ti kay dra na naghalin ang ina nga term. Kag gindala siya sa korte sang mga Hudiyo. Katatlo ka beses nga gindala sa korte sang mga Hudiyo. Una, sa presensya ni Anas. Si Anas, amo ini ang retired nga ginatawag naton high priest sa unang panahon. Tapos gindala siya ikadua sa kay Caiaphas, nga amo ang current high priest. Kag pagkatapos sina sa Sanhedrin. Didto ratify na nila kung sa aton pang term. Ginformalize na nila ang ila akusasyon sa kay Ginoong Hesukristo. Blasphemy. Ining ginatawag naton Sanhedrin, mga sitinta ini sila kabilog nga mga tawo nga nagahimo sang desisyon para sa katawan sang Israel, sa pungsod sang Israel. Kag kung madumduman nyo pa, ang isa dira kamimbro si Nicodemos, kag subong man si Joseph of Arimathea. Madumduman nyo pa kung si Joseph of Arimathea, amo ini siya ang tag-iya sang lulubngan nga sa diin ginkuha niya si Jesus kag ginlubong sa iya nga lulubngan. Ayan ini sila nagpakigbato man apang wala nila matigayon amlig ang aton nga Ginoo. Of course, ara dra ang plano na sang aton nga Ginoo. Pero ato nga ginatog naton religious courts, Jewish religious courts, it was an illegal court session. Kaya nga man sa gabi. Kaya di lamang umasara. Aga pa, gindala nila si Kristo Jesus sa kay Pilate. Nga ang gindala nila pagit sa kay Pilate, nga pidi man lang ila siguro mapatay. Kay sa ila gali nga panahon, tungod yara sa pagsakop ang mga Hudiyo sa Roma. Wala sila gay panagutan sa Roma nga magpatay sang ila isig kapareyo. Capital punishment. Kinanglanon may clearance gid. Kag panugot halin sa Roman Empire. Sa matunga, gindala nila si Kristo Jesus. Apang nibaluan nila kung blasphemy ang gamiton nila nga akusasyon, hindi gid mapatay si Kristo Jesus kundi buyan pa siya gani ni Pilate. So anong ginobra nila? Gintungli nila ang akusasyon, rebellion, insurrection. Apang nibaluan naton, may tatlo naman ka ginatog naton court hearings. Si Kristo Jesus sa kay Pilate, kay Herod, tapos balik sa kay Pilate. Kabisan si Pilate kumbinsido nga wala sing sala ang aton Ginoo. Apang tungod man sa dako nga pressure anong natabo dira, ginpanugutan niya nga mapatay si Kristo Jesus. Ginlansang ang aton Ginoo alas 9 sang kagahon sang Biyernes. Kag napatay siya mga alas 3 sang hapon, mga 6 lang siya kauras nga nagatiner digto sa krus.
Ayan tungod sang pagsaputi sa iya. Nadulaan na sa sang dugo, kag napatay na siya. Isa sa mga patimanaan niya, patay siya, wala na. Nagsiparar na ang dugo kag ang tubig sa iya nga lawas. Kag nibuloan naton nga dapat antes alas 6, hindi na sila mag-obra tungod kay adlaw na sa inugpaway, Passover feast. So dali-dali nga ginkuha ni Joseph of Arimathea si Jesus kagin lubong. Wala na niya maimbalsamar. Kag pagkasabado, ara si Kristo sa lulubngan. Kag may mga gwardya nga ginbutang sa entrance sang iyadra nga lulubngan. Apang sa Domingo sang kaagahon nabanhaw ang aton nga Ginoo. Kag anong makita naton dira sa pulong sa Ginoo? That was Resurrection Sunday, Easter Sunday. Jesus was risen from the dead. He overcame death and he fulfilled the prophecy. Kag amo ini ang kadalag-an sang aton Ginoong Kristo. Ang katahom bala nga butang nga makita naton diri sa pulong sa Ginoo. Kay paagi sa sini nga Passion Week, makita naton ang plano sang Dios, ang kaalam niya kag ang pagkamakagagahom niya. Nga wala sing anuman nga butang nga makupugong agod nga mahimpit ang iya nga tinutuyo. Kag sa dako niya gugma, ikaw kag ako ginpili niya kita. Nga mangin kabahin sang iya panimalay, mangin kabahin sang iya nga ginarian. Sa kadamo sa tao sa sinikalibutan, inatungod sa bugay kag kaluoy sang Dios sa aton. Gani, mangutod kag abyan sa Ginoo. Ano ang gahom sang Passion Week sa imo kabuhi? If the message of the cross is foolishness unto those who are suffering, perishing, for the believers, it is the power of God. We have the power to overcome sin and to live a godly life, and at the same time, a productive Christian life. Why? Because of the suffering, death, and the resurrection of the Lord Jesus to procure our salvation from sin, death, and hell. Amo ini ang mensahe sang Passion Week sa aton. Sa madason naman yung broadcast, ininyo abyan, alagad sa kinan, Pastor Neil Vilches, ang Ginoo magapakamayos.